Miarabantsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy amin'izao hariva izao atao anatin'ity fandarana iraisiray ity. Fandarana iraisiray izay nataontsika fandarana manokana izy ity androany tsy mitovy amin'ireo fandarana farahantsika isaky ny sabotsy hariva toy izao. Ny antony dia fandarana iraisiray entina mitondra fanazava-kevitra ara-politika, ady-hevitra ara-politika ity arahantsika ity. Ny mahazatra antsika nefa dia fandarana iraisiray misy vahiny asaina miady-hevitra saingy noho ny fisian'ny raisiray nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny sampam-pianarana science politique tany Paris, mpianatra malagasy teratany malagasy tamin'ny filohan'ny teteza mita dia izay raisiray manokana zay no entinay ho anareo amin'izao hariva izao. Inona ny zavatra hoarahanareo ao anatin'ity fandarana ity? Hoarahantsika ato ny fizotran'izay ady-hevitra zay. Ary eto am-piandohana dia manamarika sahady fa ny sary izay hoentina ho antsika dia vidéo amateur, zany hoe sary narain'ireo mpianatra tamin'ny alalan'ny finday fa tsy caméra professionnel zany no nakana azy. Mety ho ratsiratsy ny feo na mihetsiketsika ny kalitaon'ny sary saingy ny zava-dehibe dia hoe misy hevitra miampita ao anatin'izay. Nisy ihany manko ireo mpanao gazety matianina nanaraka nyity Dian'Andriamatoa Andrajoelina ity fa mazava ho azy tsy amoaka ny zavatra rehetra mitranga tao amin'ilay toerana raha ilay mpanao gazety hoentin'Andriamatoa Andrajoelina. Noho izay indrindra no safidintsika zany an'ireo sary amin'ny alalan'ny finday narain'ireo mpianatra entintsika amoahana zava-nisy marina tao anatin'izany conférence tany amin'ny sampam-pianarana Sciences Po tany Paris zany. Raha ny zavatra nitranga andro vitsivitsy talohan'ity conférence ity dia efa nisy andihana mpianatra nangataka ny anafoanana an'izany fanaovana nyity ady-hevitra ity zany satria dia nomarian'izy ireo fa raha demokrasia ty Afrika no resahana tsy tsara toerana nga Iany Rajoelina hiresaka an'izany no izy tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana. Nisy ihany moa le conférence na izany na tsy zany dia niezaka ny mpikarakara hanala sy hanaisitra an'ireo mpianatra izay nanao an'io fitakiana io mba tsy ho isan'ny mpandray anjara ao anatin'ilay lohabarendasy. Tafiditra ihany nefa ireo mpianatra saingy nisy ny disadisa kely voatafiditra tao anatin'ny efitrano izy ireo. Arahantsika izay fanazavana mikasika an'izay hoe fahasarotany ny fidirana tao amin'ny efitra ny anjady tamin'ireto mpianatra reto zay mialohan'ny anomboan'ity lohabarendasy nataon'Andriamatoa Andrajoelina tao amin'ny sampam-pianarana Sciences Po tany Paris ity. Pourquoi l'entrée est bloquée? L'entrée est bloquée pour certaines personnes de l'équipe. L'entrée est bloquée pour Elliot et les autres. Ils ont bloqué l'entrée. On est à 15 personnes là-dessus. Pourquoi il leur a bloqué l'entrée? Je sais pas, explique au live. Ils sont tous bloqués à l'extérieur. Il y a pas mal de gens qui ont été bloqués. Soi-disant, les listes n'ont pas été imprimées. Il y a des choses qui sont vraiment pas normales. Ils sont tous maintenant bloqués à l'extérieur. Ils ne peuvent pas rentrer. Elliot, Lire, Lionel. Tous ceux qui ont écrit la lettre, ils ont tous été bloqués. Là, c'est quand même assez alarmant. C'est chaud, on est à 18 là déjà, personne. Chaud. 18 quoi? 18 personnes en live. Moi je connais le monsieur qui est là-bas. C'est chaud. Tous. Gros, là, qu'est-ce qui se passe, Elliot? Qu'est-ce qui se passe en ce moment même? Alors, je me suis inscrit, on m'a demandé de venir débattre. Je suis venu débattre parce qu'on nous dit, depuis ce matin, depuis hier, que les étudiants de Sciences Po sont en train de censurer. C'est le même cas pour tout le monde, ils veulent pas nous mettre devant. Là, on se fait rejeter alors qu'on est inscrit. C'est bizarre comme par hasard. Le mail de confirmation, il est bien. Tous ceux qui ont un nom de famille qui est R et à la suite, nous sommes vraiment désolés, une personne, il y a eu un petit souci et c'est pas encore imprimé, mais vous êtes bienvenus.
On va juste avoir vos prénoms un tout petit peu plus tard et on sait que certains de vos amis sont déjà rentrés. Mais ne vous en faites pas, vous allez... Voilà, désolé. Merci. En tout cas, vous avez plus de diplomatie que le mec. Vous avez plus de diplomatie que ceux qui nous ont accueillis, ça c'est sûr. On nous accueille, on nous dit on rentre pas, même si on est inscrit. Là, c'est pas possible. D'accord. Merci madame. Merci. D'accord. Bon, apparemment c'est confirmé. T'as ton mail. On rentrera, mais il y a quelqu'un à l'accueil qui n'était pas très diplomatique et qui nous a jarté. C'est quoi cette organisation? C'est bizarre que ça va derrière. Le rondo. Nafana araka izany ny ady hevitra ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana atao amin'ity sampam-pianarana Sciences Po aty à Paris ity no nametraka fanontaniana tamin'ny andro rajoelina. Ireo mpianatra valo izay nanam-pahasahiana nanao raisiray tamin'ny andro rajoelina dia nametraka fanontaniana mikasika ny lafin'ny zavatra maro teo ohatra ny fanonganam-panjakana, ny resaka fanondranana bolabola na ny BDR tany ivelan'ny Madagasikara, ny lafin'ny salatona ao anatin'ny ataontsika hoe fandraisana anjara amina fifidianana tamin'ny fanitsiny andro rajoelina ny lalam-panorenana. Ny resaka ihany koa izy mikasika ny fanapotehana mihitsy any Madagasikara nandritra amin'ny vanim-potoana tantana n'Andriamatoa andro rajoelina ny firenena. Raha ohatra ka fitiantsika izay rehetrarehetra izay dia fanontaniana tsy nomanina Andriamatoa andro rajoelina no azony avy amin'ireto mpianatra ireto. Eto tsika zany dia horaisintsika tsirairay ireo lohahevitra nametrahan'ny mpianatra fanontaniana ireo. Voalohany amin'izany ny mikasika ny fanonganam-panjakana tamin'ny 5 sy 4 arivo nanambara Andriamatoa andro rajoelina tamin'ny valim-panontaniana izay noentiny ho an'ireo mpianatra ireo fa tsy nanonga-panjakana izy tamin'ny 5 sy 4 arivo. Bonjour à tous. Alors moi, je me présente, je suis tout jeune à Radio Bourgogne et je viens à cette conférence en tant que citoyen malgache étudiant à l'étranger. Bien évidemment, ma question sera adressée à M. Henri Rajoelina. Vous êtes arrivé au pouvoir en 2009 et prétendez ne pas avoir été à la tête d'un coup d'État. On se souvient tous, je pense que certains d'entre nous se souviennent de l'autoproclamation d'un gouvernement sur la place même du 13 mai et que vous fûtes le leader même de ce mouvement populaire qui a fini par une mutinerie le 7 février après un franchissement d'une zone bien délimitée de zone rouge. Je m'appelle Elias Mandjot, vous me connaissez déjà je pense. Et puis je vais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à 2009. Vous êtes venu au pouvoir par patriotisme. Êtes-vous en train de nous dire qu'il faut ne plus passer par les urnes pour avoir le pouvoir et par patriotisme? Parce que par patriotisme, je dois dépasser la démocratie, la mettre de côté et venir sauver mon pays en le renversant. Voilà. Je m'appelle Céline, je suis étudiante à Sciences Po. Et ma question porte justement sur votre légitimité à être aujourd'hui présent et à nous parler de démocratie. Est-ce que vous vous sentez légitime? Et si oui, pouvez-vous nous définir la démocratie? Parce que là, je peux répondre, il y a beaucoup de questions. Je suis là en Afrique en tant qu'il y a des étudiants, et je connais très bien Randy Rambin, je connais votre père, et vous-même, vous étiez coach de votre fils, oui. Qui est vice-champion de Madagascar dans taekwondo, oui. Quand vous l'avez coaché. Oui. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est simple, ainsi que votre ami ici présent. Je vous remercie en fait de vos questions. Mais j'ai envie de placer tout ça au-dessus. Regardez ce qui se passe autour. Des divergences d'opinion et de points de vue, laissant de côté. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Les querelles politiques et les partis partisans, laissant de côté. Je suis ici pour parler de l'avenir de Madagascar. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de vous-même, mais il s'agit de l'avenir de Madagascar. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Je ne suis pas ici pour vous dire votez pour moi. Non, je suis venu pour partager l'expérience. Ça, c'est une chose. Vous avez parlé de coup d'État. C'est vrai qu'on a essayé, et les partisans de l'ancien président a essayé de nous coller sur le front, comme quoi, je remercie le journaliste
à côté de m'avoir dit que je suis un petit peu qui n'a jamais été digéré, premièrement. Deuxièmement, vous essayez toujours de revenir qu'il y avait eu un coup d'État à Madagascar. Je vous invite justement à consulter le site de Haute Cour constitutionnelle sur l'ordonnance 2009-001 du 17 mars 2009 que le président, je cite bien, le président Ravalomanana a démissionné. Il a signé justement sa démission. Donc, quand la population essaie de réclamer justice sociale, qu'est-ce que l'ancien président a fait? Il a répondu par les armes. Et c'était la garde présidentielle qui a fait tirer sur justement des manifestants sans armes, cher ami. Sans armes. Et ça, c'est pas la démocratie. J'admets que je suis arrivé à la tête de l'État, pas à travers les urnes. C'est vrai. Mais il n'y avait pas du tout coup d'État à Madagascar. Si le président n'a pas démissionné, il y avait coup d'État. Mais le président, justement, a démissionné. Et ça, c'est inscrit dans l'histoire. Vous ne pouvez pas le passer. Vous ne pouvez pas contredire cela. Donc, il n'y avait pas eu de coup d'État à Madagascar. Et je pense qu'on peut arrêter là, cette histoire. Ntena de matoan Rajoel fa tsy nisy ny fanonganam-panjakana satria nametra-pialana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zao nefa no etsika manamarika an'izay valitenina Andriamatoa Rajoel zay. Marina fa nametra-pialana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fa tsy niteny Andriamatoa Marc Ravalomanana ametra-pialana ka omeko an'Andriamatoa Rajoel ny fitondrana. Ray aloha zay. Faharoa dia nisy ny fivorina natao tetsy amin'ny episkopa Antanimena izay niarahana tamin'ny Masovia Amerikanina, niarahana tamin'ireo manam-boninahitra be galona indrindra ary manana ny grade farany ambony teo anivon'ny tafika izay notolorana Marc Ravalomanana ny fahefana rehefa nametra-pialana izy. Tao anatin'izany ihany koa ireo ray aman-dren'ny mpiangonana ary isan'ny solitena tao anatin'io Andriamatoa Norbert Ratsirahonana. Ny zavatra nitranga nefa dia nitotona ny mpitandro filaminana ity fivorina ity hany karava. Tsy vita izany. Ilay famindram-pahefana nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ho amin'ireo manam-boninahitra be grade indrindra teo anivon'ny tafika. Fa ny zavatra nisy dia niravan'ny mpitandro filaminana niaraka tamin'Andriamatoa Rajoel ilay fivorina teo amin'ny episkopa, niravana le fivorina satria nisy ny basy izay ila apoka ary taorianan'izay dia nentina nakeny amin'ny kapisat ny ray aman-dren'ny mpiangonana izay nanatrika an'ity fivorina tao amin'ny episkopa ity. Eto zany tsika dia mametraka fa izay endrina izay dia tsy nidika mihitsy famindram-pahefana amin'ny fomba ara-dalàna. Nanomboka teo zany dia noterena ho any amin'ny Rajoel ny famindram-pahefana. Inona ny ahafahantsika amin'ny resaka an'izay? Ny ahafahantsika amin'ny resaka an'izay dia tsotra satria rehefa nentin'ny colonel Charles niala teo amin'ny episkopa Antanimena ny ray aman-dren'ny mpiangonana Lala Rasendrasina dia nentiny nakany amin'ny kapisaty. Ireo manam-boninahitra colonel tamin'izany fotoana zany izay efa général daholo amin'izao fotoana izao. Ny colonel Noël Rakotonandrasana, ny colonel Andriar John André izay nitarika an'ireo mpitandro filaminana niaraka tamin'ny Rajoel dia samy niala tamin'ny toerana io avokoa. Tsy nisy mpitandro filaminana intsony teo ary tonga dia nivoaka ny efitrano ireo ilay manam-boninahitra tokony ho amin'izany Marc Ravalomanana ny fahefana. Tamin'izay fotoana izay nefa no natsona ny colonel Lilson, zao tenako zao mihitsy no niantso ny colonel Lilson hoe tsy misy mpitandro filaminana intsony ato fa aiza ianao. Miandry eny Ambotsiroatra ozy ny colonel Lilson fa aleo ary hijery fiara fa ho avy any rehefa avy eo. Tonga ny colonel Lilson dia nitondra an'ireo manam-boninahitra général ireo nakeny amin'ny kapisaty ary rehefa tonga teny amin'ny kapisaty dia teo amin'ny kapisaty no nanaovana ny famindram-pahefana indray avy amin'ireo manam-boninahitra général ireo ho any amin'ny Andriamatoa Rajoel. Manam-boninahitra général izay nanao famindram-pahefana tsy araky ny sitrapony satria natao tao anatina camp militaire. Ny CMS Soanierana dia ao anatin'ny camp Ankapisaty satria misy fefy mazava eo mametraka hoe atreto ny
fefany kapisaty tao anatiny kan kapisaty no nanaovana an'izany famindram-pahefana zany ary ny nanatrika ny famindram-pahefana dia maramila avokoa no nanotrina izany marina fa tsy nisy basy teny an-tanan'ireo maramila fa saingy manao fanamina avokoa ireo maramila zay nanatrika an'izany famindram-pahefana zany roa zay fahatelo etitsika namarinana fa nisy ny fanonganam-panjakana dia ity rehefa nisy ny fiakarana teny amin'ny lapana ambotsiroatra nataony mpitandro filaminana niaraka tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina misy ny sary manamarina an'izany dia nisy vanim-potoana anankiray nivoahany Marc Ravalomanana teo amin'ny vavahadin'ny lapam-panjakana teo avoloha tamin'izay fotoan'izay Marc Ravalomanana dia niteny mazava hoe za dia tsy aleto ary miara-maty aminareo ato andapa ny arivan'io anefany dia nanapoahany mpitandro filaminana niaraka tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina ny colonel Charles ny colonel Lilson lance roquette teo ambonin'ny tafiny Yavoloha rehefa nipoaka io dia nirifatra ny voaka tao amin'ny dapa Andriamatoa Marc Ravalomanana ny apitsony io ary raha miaintsika ny fanazavana zay noentin'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia miteny mazava izy hoe amin'ny andro amin'ny firy alina ny vady aman-janako no milefa any anaty ala-tsapin matoa zany nilefa nakany anaty ala-tsapin ny vady aman-janaka Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy hoe andeha hitsangatsangana izy amin'ny andro amin'ny firy alina na te hialokaloka any anaty ala-tsapin indray izy mba matory anao pikniky fa fitsoahana n'ilay fipoahana nataony ny mpitandro filaminana noho izany ny diziny ny mpitandro filaminana miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina zany dia Marc Ravalomanana ivoaka ny lapa vokany ny apitsony io dia nitsoka tamin'ny fomba tsy fantatra fa mangingina Marc Ravalomanana niala ny lapa ny avoloha eto tsika ilazana fa raha nametra-pialana Andriamatoa Marc Ravalomanana ka hiala ny Madagasikara dia mazava ho azy nivoaka teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato fa itsika rehetra dia tamin'ny alalan'ny onoono no nilazana fa hoe tany Antsirabe hony tany Fort Dauphin hony tany Morondava hony no niala ny Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nandeha golf type 5 nivoaka tao Yavoloha izay dia manamarina fa raha ohatra ka nametra-pialana izy ka niala moramora teo amin'ny fitondrana dia tsy mitsoka fa Marc Ravalomanana dia nitsoka niala amin'ny Madagasikara ary tsy nivoaka teo amin'ny seranam-piaramanidina teo Ivato dikan'izay nisy fanonganam-panjakana zany ame ohatra nareo raha ohatra ka nanao famindram-pahefana Andriamatoa Rajaonary Mampianina dia niala avy eny Avoloha izy dia nakao Tsimbazaza ary azo amarinina zany fa mbola ao Tsimbazaza izy amin'izao fotoana izao rehefa niala teny Avoloha ary nanao famindram-pahefana tamin'Andriamatoa Rivotra Kotovao fa tsy hoe nafindra n'Andriamatoa Rajaonary Mampianina tamin'ny mpitandro filaminana amin'ny fahefana dia zay vao ilay mpitandro filaminana mamindra azy any amin'Andriamatoa Rivotra Kotovao fa Andriamatoa Rajaonary Mampianina ihany no mamindra n'ilay fahefana tany amin'ny Rivotra Kotovao ary nivoaka moramora tsisy fitsoahana avy eo Avoloha prova anankiray nahitantsika hoe nitsoka Marc Ravalomanana rehefa niala tao Avoloha Marc Ravalomanana dia niditra tao Avoloha avokoa ny rehetra nandroba ny lapam-panjakana hatramin'ny dromadera aza nisy nanesina kany an-tranony zany rehetra zany nanamarika fa nisy fitsoahana teny Avoloha fa tsy nametra-pialana amin'ny fomba tsotra sy demokratika Andriamatoa Marc Ravalomanana matoa zany ny filoha anankiray voafidy amin'ny fomba demokratika sy lany tamin'ny fifidianana Andriamatoa Marc Ravalomanana miala eo amin'ny fitondrana amin'ny fitsoahana dikan'izay nisy fanonganam-panjakana ahoana nilazana Andriamatoa Andry Rajoelina androany fa tsy nanonga-panjakana izy fa ny fitsarana avy malampandrenana no nametraka azy teo amin'ilay toerana ary nisy fametra-pialana nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ohatra ka nekena ny safidy Marc Ravalomanana nanome fitondrana ny maramila dia nametra-pialana tokoa Marc Ravalomanana fa niterena maramila nanome fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dikan'izay nanonga-panjakana Andriamatoa Andry Rajoelina ary niakatra teny an-dapa niaraka tamina fiara mifono vy niaraka tamin'ny mpitandro filaminana Andriamatoa Andry Rajoelina nanonga-panjakana zany Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy araka ilay fanazavana izay nomeny na rahantsika teo fanontaniana napetraka ireo mpianatra tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina ihany koa ny mikasika ny fanondranana ireo azo sarobidy teto Madagasikara isan'izany ny BDR Bois de Rose ohatr'izao
ny tondrany mpianatra amin'ny fanontaniana miaraka amina taremarika napetraka tamin'ny filohan'ny tetezamita. Bonsoir. Merci pour cette intervention. Merci de parler des forces démocratiques à Madagascar. Vous avez assuré qu'il n'y aurait pas l'expression d'un bilan ni l'expression d'un programme. Je pense qu'on a beaucoup entendu parler, notamment votre fantastique programme qui a l'air tout à fait, comme on l'a dit, onirique sur les matières premières. C'est pour ça que je me permets de revenir sur votre bilan, parce que je pense que ce n'est pas le sujet de la conférence, mais comme vous avez empiété sur ce terrain, on peut se permettre de le faire. Donc, je reviens juste sur un historique et sur un sujet qui intéresse particulièrement les Malgaches en ce moment, qui est le bois de rose. Donc, j'ai ici un rapport d'une publication scientifique, c'est pas très visible de tout le monde, mais vous avez ici votre court mandat par rapport à vos autres prédécesseurs. Donc, à partir de 2009, il y a une autorisation d'export massive qui évidemment soulève le tollé de la communauté internationale, qui est très préoccupée par les ressources à Madagascar, et en particulier le bois de rose et la déforestation. À partir de 2010, du coup, vous promulguez une interdiction d'exploitation pour vous octroyer le soutien de la communauté internationale qui applaudit. De toutes parts, on entend la communauté qui vous soutient. Pour 6 mois après, autoriser donc vous voyez en vert l'autorisation massive, l'autorisation sélective à des opérateurs privés à la discrétion de votre gouvernement, donc dans une politique totalement contradictoire. Et je viens à ma question, quelle était la logique de cette politique et de ces mesures contradictoires qui ont éberlué à peu près tous les gens qui s'intéressaient de près ou de loin à ce sujet, si ce n'est la logique de l'argent et de contrôler ce trafic-là par votre gouvernement lui seul. Merci. Toy izao kosa no navalina matoa Andra Joel mikasika an'izay fanontaniana napetraka ireo mpianatra teo amin'ny fanondranana ny azo sarobidy teto Madagasikara izay. Merci pour votre question et je pense que vous avez bien travaillé sur le graphisme, même l'impression. J'aimerais que vous me donniez ça par la suite afin que je puisse l'étudier de près. Vraiment, et merci. Merci. Moi, je pense une chose, il faut le dire. Effectivement, à Madagascar, il y a du trafic de bois de rose. Pas seulement de bois de rose, mais des tortues, de l'or, ainsi de suite. Il y a plusieurs trafics. Mais là, puisque vous me parlez de bois de rose, il est nécessaire, et voire même important, de le signifier que l'exportation de bois de rose a explosé sous le mandat de mon prédécesseur. Et j'ai envie de vous dire, justement, nous on a interdit justement cette exportation. Mais à la vague de la démission de l'ancien chef d'État, il a octroyé justement une vingtaine d'autorisations à des sociétés privées. Nous sommes venus justement contrer et on a empêché justement l'exportation de ces bois de rose, mais il y avait des milices qui nous ont dit qu'il faut toujours les exporter. Et donc, moi je vous dis, parce que vous comparez, il est important. Certes, il y a eu des trafics, je sais, on ne sait pas, moi-même, chaque jour, j'ai tout fait pour combattre à ce fléau. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, peut-être vous avez oublié, mais regardez dans la presse, chère mademoiselle, regardez aujourd'hui, il y a un problème à Singapour. Il y a un bateau qui a été saisi par l'État à Singapour aujourd'hui. Ce n'est pas pendant la période de la transition, mais aujourd'hui. Là où on parle. Le Premier ministre du gouvernement, avec le pouvoir actuel, pas le Premier ministre que nous avons proposé, il était même venu à Singapour pour dire que ces bois de rose, c'est en règle. Or, la loi nous dit que c'est non. Mon Premier ministre, ni moi-même, je ne suis jamais allé à Singapour ou autre pour dire que c'est autorisé.
Voilà, je me suis battu, justement, et c'est ce que je vais faire. Je suis là, justement, c'est le patriotisme qui m'a mis, et justement ce genre de fléau, la corruption généralisée à Madagascar, il n'y a jamais eu autant de corruption que maintenant. Je vous assure, partout, dans les quartiers jusqu'au sommet de l'État. Et je ne suis pas là justement à inculper, ni pointer du doigt les uns et les autres. Je suis ici pour partager avec vous mon expérience, justement, et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Raha resaka fanondranana bolabola no resahana dia tsy afabela amin'izany a ny fitondram-panjakana tetezamita no tarehana Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha iverenantsika kely ny tantara dia tsotra. Nandritra ny vanim-potoana nitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana no nanomboka ny resahana teto Madagasikara ny fanondranantsika ny bolabola. Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa namaly teo dia niteny hoe ny mpitantana teo alohako izy no nanao an'izany fanondranana bolabola zany. Dikan'izay a nga Marc Ravalomanana zany tiantenenina hoe nanondrana an'ilay bolabola. Andao ataontsika hoe marina izay teniny zay. Fa zao no izy. Raha ohatra ka nisy nanondrana bolabola teo alohanao, ianao nefa niteny hoe tamin'ny andronao no namoaka didy ianao nanakana ny fanondranana ny bolabola, dia tadidio fa tamin'ny andro ny Prime Ministre Monja Roindefo dia navoaka ara-dalàna aloha ny ampahan'ny bolabola teto Madagasikara. Dikan'izay nanondrana zany a ny fitondram-panjakana tetezamita, zay vao namoaka didy nanakana ny fanondranana an'ilay bolabola. Tsy voasakana Andriamatoa Andry Rajoelina nefa ny fanondranana ny bolabola teto Madagasikara. Ny antony dia ity: tao anatin'ny fitondrana tetezamita no nisiny hoe fanondranana bolabola teto Madagasikara ka lazaina fa tandrokombony tao anatin'ilay conteneur, lazaina fa mananasy ny tao anatin'ilay finosana vy nanondranan'entana teny amin'ny Siranantsambo ny Tomasina. Tao anatin'ny fitondrana tetezamita dia tsy ny farana mihitsy ny risoriso ny fanondranana bolabola teto Madagasikara, ary ny toy foana io a tsy nety tapitra. Eny fa hatramin'ilay resaka Singapour aza dia mbola taty amin'ny fitondrana tetezamita iny no nanomboka, fa nytoy taty amin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny fanarahana ny antota taratasy mikasika an'izany, ary tsy ny farany io resaka Singapour io raha tsy tao anatin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ary za eto dia manome profo anareo, profo mitohaka amin'ny tenda, ny resaka Lumina sy Noé tany Tomasina. Tao aorianany nanaovana n'iny opération Lumina Noé iny dia tsy nisy tsony ny fanondranana an'ilay bolabola. Tiako tenenina dia tsotra. Taty amin'ny tapaka ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany vao niato ny fanondranana ny bolabola na ny BDR, izay tsy nitsahatra isan-kerinandro isam-bolana vao resaka tao anatin'ny sapana fampahalalam-baovao. Raha ohatra zany ka nanakana Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fanondranana bolabola, andao ataontsika hoe marina ny filazany fa nga Marc Ravalomanana tao amin'ny fitondrana no nisiny ny fanondranana bolabola. Dia zao rehefa nisy izany tao amin'ny fitondrana teo alohanao dia tokony ao anatin'ny fitondranao zany no tapitra le izy ary miato le fanondranana le bolabola. Naninona nefa niala teo ihany Andriamatoa Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana tetezamita, tsy nety tapitra mihitsy ny resaka fanondranana bolabola. Ary ity mbola fanampiny, ny olona izay nanakihana tamin'izany fotoana zany hatramina tangalamena ka ny resaka ny fanondranana bolabola sy ny firaisana tsokombakomba nataon'ny fitondrana tetezamita dia nigadray ny fitondrana Andry Rajoelina. Raha ohatra ka niady tamin'ny fanondranana bolabola ianao ka misy olona tsara sitrapo mamoaka ny antota taratasy amin'ny olona izay mpanondrana an'izany bolabola zany, ilay fanjakanao mihitsy ny tokony mampirisika sy manome hery an'ireny olona ireny mba hahafahana manafoana an'ilay risoriso sy ny fanondranana tsokosoko ny erem-pirenena. Fa ny zavatra nisy, ilay olona nasany joro, nasany teny, nanenjika an'izany indray no niditra ponja, fa ny mpanondrana bolabola nahazo ny riary. Taty amin'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina tsindriko tsara, izay vao tapitra ny fanondranana bolabola. Dikan'izay nandritra ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dia nisy foana ny fivoahan'ny arena sarobidy teto Madagasikara. Miteny izy fa tsy ny bolabola ihany, fa nresahany koa nisy ny volamena, nresahany koa nisy ny sokatra, fa nandritra ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy niato mihitsy zany, ary fantatra zany, misy manamboninahitra mitondra ny volamena ny Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany, nitondra ny volamena tamin'ny fitondram-panjakana nentina Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany. Zany hoe
sarotra ho an'ireny olona ireny moa no hijoro vavolombelona ka hiteny hoe za mihitsy no nitondra an'ilay izy ary tany a Dubai no nitondrako azy fa tamin'izany fotoana zany dia nisy zany ary zay ny zavatra apetrakintsika hoe lay fanontaniana ho apetraky ny ankizy mpianatra manaraka eo ho an'Andriamatoa Rajoelina dia ny hoe nandritra ny fitondranao a no tena potika ilay firenena ka ianao izay hiverina hitondra eto hitondra hanarina ny zavatra nompotehanao ve sa hitondra mbola hisitona Madagasikara any amin'ny toerana sarotra indray arahantsika izay fanontaniana napetraky ny mpianatra tao amin'ny Sciences Po tany Paris zay. On enregistre une croissance moyenne de 5% annuelle avant votre accession au pouvoir. Et quand vous êtes arrivé au pouvoir, la croissance économique était de 0%. Sur le volet social, on recense 600 000 enfants déscolarisés. Une augmentation de la pauvreté avec une augmentation de 10 points en pourcentage du taux de pauvreté à Madagascar. Ma question est la suivante. Vous présentez-vous aux élections présidentielles pour continuer ou achever ce que vous avez entamé en 2009, autrement dit, ramener le pays vers le gouffre, ou bien aspirez-vous à une reconstruction onirique de ce que vous avez vous-même détruit. Avec des reproches que le peuple malgache a à votre encontre. Vous imputez-vous de votre responsabilité face aux dégâts qui ont été causés sur la période 2009-2013. Je vous remercie. Milaza Andriamatoa Rajoelina fa nalalaka ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny vanim-potoana ny teteza mita ary demokrasia aty Afrika no resahana tao anatin'ilay loa barendasy za dia samy teny amintsika fa ny olona tena tsy nazaka demokrasia indrindra teto Madagasikara dia isany Andriamatoa Rajoelina ary pirofo zany tamin'ny fanakanana an'ireo mpianatra izay tsy nitovy hevitra taminy tao anatin'ilay ataontsika hoe fametrahana fanontaniana tao anatin'izany loa barendasy zany nataony ny hevitra rehetra tsy hidiran'ireo mpianatra ireo tao fa ny farany dia nanaiky tsy sazoka Andriamatoa Rajoelina ary za dia mbola miteny amintsika hoe inona ny pirofo ilazantsika fa tsy mazaka demokrasia zany any Rajoelina zany rehefa vita le conférence dia namoaka ny site anankiray miaraka amin'ny Andriamatoa Rajoelina Madagety ary dia navoaka daholo ny sarin'ireo mpianatra navoaka daholo ny anaran'ny ray aman-drenin'ireo mpianatra navoaka daholo ny adresin'ireo mpianatra fa nga tsy mahazo maneho ny hevitra ny olona tsy mahazo tsy mitovy hevitra aminao nga ny olona andonga rahantsika ny fanazavana izay hoentin'ny ray amin'ny ray aman-drenin'ireo mpianatra ireo izay natory ny toerana misy azy natory ny anaran'ny ray aman-dreniny ny adresin'ny ray aman-dreniny ireo mpiretam-po aminy arahantsika fanazavana ray aman-dreny anankiray hiteny mikasika an'izay hoe fandrahonana natao an'ireo ankizy ireo rehefa tsy nitovy hevitra tamin'ny Andry Rajoelina. Misy zavatra roa angamba voalohany aloha ny olona rehetra zany afaka mi-exprimer ny heviny ny opinion indrindrindrindra anatina sehatra fifidianana ohatra misy atika izao eritreretika fa tsy tokony olana iny ny ataoko hoe olana voalohany aloha dia ny hoe ny fomba nandraisana an'le ankizy amin'ny maha-ankizy azy satria mpianatra izy manana ny heviny izy ny heviny tsy voatery ho hevoka akory ary fa manana ny heviny izy dia na manana sehatra izy tadidy tsara fa olona mipetraka any andafy reny ankizy ireny donc ny sehatra za ohatran'ireny zany be da be amin'iny tamin'iny moa zany Sciences Po no ny association ny Sciences Po no nanomana le fionana ny zavatra nyteneniny ankizy raha tadidika dia hoe nahoana moa no hoe candidat anankiray ihany no ho invitena fa amin'iny raha ampiana dia ho atao karazana débat le izy fa tsy ohatran'le forme ny safidianana tamin'iny izay nisy parti anankiroa ny voalohany ny resaka rehetra zany ny candidat Rajoelina dia faharoa zay vao afaka nametraka fanontaniana sy nahazo vanily le ankizy zay zany le anankiray tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay nefa eritreretiko hoe zay le maha-démocratie ny démocratie mahazo mametraka amin'ny fanontaniana zay tianao ianao ary mahazo mivaliny zay tianao koa ianao zay no maha izy azy rehefa tsy manompa an'le olona ianao na mandratra an'le olona amin'ny fomba maro eritreretika fa tsy nisy zay zavatra nitranga nefa
rehefa avy eo dia nahazo menace le ankizy a dia hoe nareo nga tsy mody any Madagasikara adiny io zany mody any Madagasikara zany fa vitetiny ianareo zavatra ohatr'izany hitako hoe tena inacceptable zay zavatra voalohany. Ny faharoa tena tsy azo tsokekena mihitsy dia ny hoe hitanay anatin'ny réseaux sociaux sy ny anaty internet rehetrarehetra any ny anaranay mivady ny anaran'ny zanakay ny lohan'ny tranonay iza moa izahay zanak'izy izahay tena mba mahagaga kosa hoe amin'ny taona 2018 ohatr'izao dia mbola ohatran'izany ny méthode-na propagande sy journalisme zay mampalahelo io any satria eritreretina hoe olona mba nianatra daholo tsika eritreretina hoe mpanao gazety ohatran'ireny zany tokony hampiakatra mihitsy an'le débat e aleony olona hiteny aleony olona s'exprime dia hitantsika eo izany lany fa tsy hitako mihitsy hoe inona ny tokony anaovana menace toy izy ohatray zay moa tsy zazakely fa naka ny disposition-nay zay dia ho hitanay eo hoe ohatr'ohatsy ny ahoana moa zany ny fipetraky ny raharaha eto fa hatramin'izao aloha dia le menace nazy kely any amin'ny ankizy sy le fanompana anaty réseaux sociaux no tena be da be. Le izy koa le olona mampimeva kely say ihany satria tsy dia misy mampiseho ny anarany fa anarana mampime isan-karazany ireny no hitanao anaty réseaux sociaux akory atao fa zay moa zany mety hoe forme de démocratie atsika hatreto dia raisina amin'izay izy. Eritreretiko aloha fa tena tsy olo loatran'ireny mihitsy zany no andrasan'ny vahoaka malagasy raha hatreto. Vahoaka malagasy tena mila fiovana dia mangataka olona vaovao, hevitra vaovao, fomba fanao vaovao zany ny ilain'ny malagasy raha tsikaritranareo maro mihitsy zany amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe mouvement na tanora malagasy petraka eran'izao tontolo izao na eto na ivelany tena hitanao mihitsy hoe matanjaka ary mangataka fanovana mavelom-bolo fa raha ohatran'ireny kosa aloha ny tipana débat hoe hoentina andresina lahatra ny mpifidy dia mialatsiny amin'ny monsieur Andry Nirina Rajoelina zay mba fantatro tsara ihany hoe tokony mba jereny ihany angamba ny communication fa tena efa tsisy tsonikosa ireny fa raha hatreto aloha zany ihany dia ny afaka teneniko aloha dia hoe tsy misy resaka mihitsy hoe manana candidat ny ankizy na manana candidat izahay ary raha manana zay tsy aferanizan'izy zany any amin'ny fifidianana tsika mifankahita dia miresaka an'izany fa raha ohatra ka ohatra hoe resaka hevitra fotony zay ny zaranay ary mba misy mianto zay dia mba miakatra plateau zay mba ahafahanay miresaka sy miresaka amin'le olona lehibe saina be anaty réseaux sociaux io nefa dia tsy hita loatra hoe ahoa mandreraka mihitsy izy satria tena mandiso mihitsy ny débat démocratique eto Madagasikara zavatra ohatr'izany hoe dia ho démocratique raha izay fa mbola betsaka ny zavatra azotsika naporofona fa zany any Rajoelina zany tsy mahazaka démocratie zany any Rajoelina zany raha ohatra ka ny zavatra nieritreretina sy nandrasana taminy dia hoe hitondra fanovana teto amin'ny firenena fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao nanapirofo fa tsy nisy zany fanovana nentina mikasika ny démocratie sy ny fahalalana maneho hevitra zany porofo mitoaka amin'ny tendany maro ny olona tsy nitovy hevitra tamin'ny any Rajoelina ny fofony ho atsofoka tany am-ponja ny tenako izay miteny zao dia isan'ny vavolombelona ray amin'izany sy ny namako niarasa tamiko tamin'izany fotoana izany niarana mpiakatra an'Andriamatoa any Rajoelina teo amin'ny fahefana fa rehefa tsy nitovy ny hevitra tsy nitovy ny fomba fijery teo amin'ny faneho-kevitra dia nisaraka adsala aloha teo amin'ny fiaraha-miasa tsy niara-niasa tsony tsy mifampiantso tsony ary tsy vita an'izay fa rehefa naneho hevitra ka tsy nitovy hevitra taminy dia ny fofony ho atsofoka any am-ponja mihitsy azy avy amin'ny alalana mikimaky saingy tsy tatera moa zany noho ny ataontsika hoe fijoroany ny fahamarinana ary zay lafan'izay no entintsika manapirofo androany fa zany any Rajoelina zany tsy mahazaka démocratie tsy araka izay tenenina izay natonga azy eo amin'ny toerana eo ny resaka hoe 5 taona raha mijerytsika n'ilay fanovana ny lampanondrenana izay nataon'Andriamatoa any Rajoelina dia nazava ho azy tamin'izany fotoana zany ange raha ny lalàna nisy dia tsy ampitoana Andriamatoa any Rajoelina tsy ampitoana izy raha zay zany no nijerevana no izay antony zay no ny finiavany hoe aleo atao mifanandrify amin'ny taonako ny lalam-panondrenana mba ahafahako mandrainjara ao amin'ny fifidianana sy ny fitiava-toerana dia novana lalam-pandrenana teto Madagasikara
ary androanytsika milaza miara-mahita fa le lalam-pandrenana novana tamin'ny fitondrana tetezamita dia lalam-pandrenana sadasada sahirantsika mampiatra azy sahirantsika eo amin'ny ady hevitra satria na nyendry prime ministre aza dia tsy mazava tao anatiny zany lalam-pandrenana zany izy moa manazava rehefa avy eo arahantsika satria napetraka mpianatra ny fanontaniana hoe fa maninona no novana araka ny safidinao ny fanendrena ny prime ministre ny antony dia ity tamin'ny fitondrana Rajaonarimampianina io lalam-pandrenana io no nentina nanendry prime ministre nanontany ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianina tamin'izay dia io fitsarana avy momba lalam-pandrenana mihitsy no niteny fa azo atao tsara ny manendry prime ministre avy amin'ny alalan'ny vondrona antoko zany hoe ireo antoko maro anisa ao anatin'ny mandrafitra ny anteny miaram-pirenena no mivondrona dia manome anarana ho toendreny ny filohan'ny repoblika prime ministre dia zay nentina nanendry an'ireo prime ministre ny fandimby tao anatin'ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianina mbola tsy ary niteny fitarana avy momba lalam-pandrenana tamin'izany fa fanendrena prime ministre dia tsy nanaraka ny lalam-pandrenana nanendry ny prime ministre Coulroger tsy nisy fanankianana avy amin'ny fitarana avy momba lalam-pandrenana niteny hoe tsy manaraka ny lalam-pandrenana io nanendry ny prime ministre Ravelonarivo tsy nisy fanambarana avy tany amin'ny fitarana avy momba lalam-pandrenana hoe tsy manaraka ny lalam-pandrenana io nanendry ny prime ministre Olivier Mahafaly tsy nisy fitenenana avy any fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoe tsy manaraka ny lalam-pandrenana io rehefa aty aoriana ndraiky amin'ny 20 ny volana avril dia mamoaka taratasy indray mamoaka didy indray le fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia miteny fa miverina amin'ny endriny nandrafetan'ny CES azy ny fanisana ny maro anisy eo anivon'ny anteny miaram-pirenena ino moa le nitenentsika hoe ady clé amin'ny Maradona no natonga an'iny Maradona tiako teneny atao Norbelala Ratsirahonana dia izay lafin'izay no niteraka an'ilay fiovana teo amin'ny fanendrena prime ministre dia tsy kakitsika raha ohatra ka avy any amin'ny ankolafy Andry Rajoelina no namoaka le prime ministre zany hoe nytiako tenenina dia hoe zay le mahasadasada n'le lalam-pandrenantsika sahirantsika eo amin'ny fampiarana azy ary le fitsarana avy momba lalam-pandrenana mbola manampitrotraka ny fomba fampiarantsika an'ilay lalam-pandrenana novidina tamin'ny Andry Rajoelina ary zay lafin'izay no azavainy ho an'le mpianatra rehefa avy eo hoe araky ny andininy fa-efatra amin'ny 50 izy ao amin'ny lalam-pandrenana omeko lalam-pandrenana nareo zay no nentin'ny tonana azy fa ny andininy fa-efatra amin'ny 50 no nanendrena prime ministre anankitelo nitendrena tamin'izany hafa ny fomba nanendrena azy ahoana prime ministre anankiray tia fifarana ny mandat ny filohan'ny repoblika miova indray fomba entina manendry azy asangojy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany ny fomba fampiarantsika an'ilay lalam-pandrenana satria lay lalam-pandrenana mihitsy nefa sadasada. Récemment, David, vous avez imposé au centre exécuté un premier ministre. Nous savons tous l'historique, quand ils étaient au plan de la place présumée, ils n'ont pas reconnu Christian Tsaï. Mais le soir même, comme dirait Malgache convocable, ils ont reconnu Christian Tsaï, imposé par qui? Un certain M. André Rajoelina. Donc je me demande c'est quel exemple de démocratie vous osez parler ici aujourd'hui. Merci. Je pense que je vais tout de suite répondre à votre question. Cher ami, vous serez mieux peut-être que je vais vous donner la constitution malagasy si vous ne l'avez pas. Parce qu'il faut lire l'article 54 de la constitution malagasy. Précisément, je l'ai dans la tête et je le dis. Le parti ou groupe de partis ayant obtenu la majorité à l'Assemblée nationale propose le nom du Premier ministre au président de la République et le président de la République nomme ce Premier ministre. En quelle qualité? Parce que notre parti, cher ami, qui a eu la majorité à l'Assemblée nationale, et c'est au nom de la démocratie, au nom du respect de la Constitution, qui a été bafoué et piétiné par le président actuel, qui débute cette révolution encore à Madagascar. Et pour éviter justement l'affrontement et la guerre civile, j'ai accepté de proposer le nom du Premier ministre qui dirige actuellement Madagascar, en la personne de Christian Tsaï. Lalam-pandrenana napetraka Andriamatoa Andry Rajoelina dia sadasada. Lalam-pandrenana natao tefy maika ahafahany maka fahefana. Saingy indrisy fa tsy nahazo ny latsaka izy. Ary eto ny anaporofoko aminareo an'ilay hoe tsy fahazakan'ny demokrasia. Ainao lehibe an'antoko. Ny antokonao manao sivana. Namonjy toerana anankiray ny mpikatroka rehetra TGV sy ny mapara hanao sivana satria tsy mahazo milatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Andriamatoa Andry Rajoelina izay mbetika amin'ny teny hoe zahanao
betika amiteny hoe zatsy ianao dia ny hafarany dia hoe zatsy ianao. Mandeha ny sivana lany ny kandida natolotry ny sivana Andriamatoa Edgar Zafindravà tonga amin'ny vanim-potoana farany ametrahana ny taratasy filatsakofidina fantatra avy amin'ny alalan'ny rafitra mpikarakara fifidianana fa kandida Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha tsy nitereny ny fiarahamonina iraisam-pirenena ny teo anivon'ny rafitra mpitantana fifidianana dia kandida Andriamatoa Andry Rajoelina. Nefa izy manao sivana misafidy kandida isolotena azy entsika ilazana fa tsisy rarahiny na ny mpikambanao amin'ny antokony aza satria tsy nitsoniaviny barabarainy ary tsy asiany vidiny tsy asiany ajany nefa dia izy no mampanao hoe ndanareo manao sivana ahitantsika izay isolotenantsika. Rehefa tsy tafavoaka tao anatin'izay izy raha ny marina zany hoe tsy enao no kandida dia mba farafaratsiny ilay kandida voaka tany amin'ny sivana no toananao. Fa inona nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina? Mbola namoaka kandida anankiray hafa larana fahatelo izay antsoina hoe Hery Rajaonarimampianina. Io indray no nitoanany tamin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika. Mahagaga olona mazaka demokrasia ve dia manao fitabitry ny namany mpiara-mitolona ohatran'izany. Eo zany ny ametrahantsika an'izay lafin'izay hoe ilay resaka demokrasia, ny resaka taona, lalam-pandrenana dia nitefeny ifanaraka amin'ny eritreriny. Alors je me présente, je suis Audrey et je reviens sur le point que vous avez mentionné auparavant, M. Rajoelina, sur il faut éviter de changer la Constitution selon l'intérêt de chaque dirigeant. On est bien d'accord, vous avez mentionné ça. Mais quand vous êtes arrivé à la présidence du régime de la transition, vous avez demandé une révision de la nouvelle Constitution et le 11 décembre 2010, cette nouvelle Constitution a été promulguée et j'appuie ma question. Et selon l'article 46 qui dispose de l'abaissement de l'âge à 35 ans pour se présenter président, est-ce donc une loi de circonstance? Pourquoi avoir abaissé l'âge pour se porter candidat à la présidence à 35 ans, au vu de votre jeune âge, notamment au régime de la transition? À Madagascar, c'est vrai qu'en 2000, on a changé la constitution suite justement au mouvement populaire. On a mis en place en fait une concertation nationale pour éviter en fait les crises cycliques à Madagascar. Parce qu'il est bon de spécifier qu'il y avait eu une révolution, un mouvement populaire en 1972, en 1991 et puis en 2009. Nous avons donc vu avec les partis politiques comment éviter justement qu'il n'y ait plus de crise. Pour cette raison, d'abord, nous avons changé la Constitution, de mettre en place justement un régime semi-parlementaire, que le Premier ministre devrait être issu d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mais ce n'était pas seulement concernant l'âge. C'est vrai qu'on a abaissé l'âge à 35 ans. Et moi, si je peux je pense qu'en France, on peut être candidat à l'élection présidentielle à l'âge de 23 ans. Et il y a du mal, ici à Madagascar, on peut être candidat à l'âge de 35 ans. Je ne trouve pas un inconvénient là-dessus. J'aimerais savoir, on parle souvent de la capitale, mais on est 25 millions de Malgaches, il faut savoir. Et j'aimerais avoir une globalité sur comment estimez-vous que les gens connaissent la démocratie à Madagascar. Il n'y a pas seulement la capitale, parce qu'on fait parler de ça. Combien il y a de personnes qui connaissent le mot démocratie à Madagascar actuellement? Tout d'abord, en fait, concernant votre question tout à l'heure, moi je suis là pour rassembler tout un chacun, les partis politiques, que ce soit le peuple et la population malagasy. Et je souhaite vraiment le meilleur, qui est un vœu à formuler aujourd'hui. Ici, dans votre présence, je souhaite vraiment que Madagascar se relève et ne soit plus en fait parmi les plus pauvres. Nous avons tout pour réussir. Les banques, il faut changer par la mentalité de tout un chacun, la mentalité des Malgaches entre nous. Il faut essayer de mettre de côté, de se tirer vers le bas. Il faut se donner la main justement pour atteindre l'objectif et surtout de développer notre pays. Moi, je suis convaincu que le peuple malagasy mérite un avenir meilleur.
Je vous remercie à vous tous présents pour votre question et je pense que l'avenir nous dira en ce qui concerne le développement de Madagascar. Merci. Ao anatin'ilay resaka nataony any Andriamatoa Rajoelina dia manala barabatana. Ny antony dia ozy izy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no manery ny zavatra rehetra atao eto Madagasikara fa raha tadidintsika Andry Rajoelina dia nametraka hoe ampom-pirenena sy fitiavan-tanindrazana ka maninona androany izy no miteny fa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no mamaritra ny zavatra rehetra atao eto Madagasikara ary manery ny zavatra atao eto Madagasikara sady dinidininy ve dia niteneny tao anatin'ilay conférence hoe ny firenena-dehibe nge no mamaritra ny zavatra atao ny Madagasikara. Inona zany ny andrasana aminao raha ohatra ka izany olona tsy atohitra ny firenena-dehibe, olona zay mametraka fa ny firenena-dehibe no mamaritra ny zavatra atao eto Madagasikara. Sa zay ny antony nandehanana nakany la Frantsa nanao an'ilay conférence mba enti nitenenana amin'ilay firenena-dehibe ty za mpanomponareo ary vonina akato atsaka ny sendavany zay baiko omenareo ho tanterahako raha zany tonga eo amin'ny fitondrana ray zay. Ary ty zavatra ty mba fanamariana ho entintsika ihany koa satria isan'ny resahana Andriamatoa Rajoelina ao anatin'ilay tafazeny fanaovany dia nilazany fa izy dia tsy mpikosoka kapila, tsy DJ. Mino an'izany ve nareo? Tia mozika ary mikerakera mozika sy ny hetsika ara-zavakanto ao hoy izy saingy tsy mpikosoka kapila araka ny tiana voizina. Za aloha tsy zany anazava hoe DJ marina ve izy sa tsy DJ izy fa ny antony nahafantaran'ny olona rehetra dia hoe Andry TGV dia teo amin'izay sehatry ny fampandizan'izay ka anjarantsika no mitsara hoe DJ marina ve lera namana sa tsy DJ fa dia tena ny ala ilana izy tao anatin'izay hoe za tsy DJ ary za tsy mpanonga-panjakana ary za dia olona tsara za nanao an'ity za nanao an'ry za tsy mba nanao an'ity mova tsy tena reny ataontsika hoe anjely latsaka tany ka ny ratsy rehetra dia tsy niaraka aminy fa ny sosiny tsara no izy nanao azy. Fanamariana ray fotsiny nentoka maranako an'ilay raisiray androany dia ny filazany ny pomba n'Andriamatoa Rajoelina na Andry Rajoelina mihitsy na ireo zay miteny an'izany hoe premier tour de vita amina fifidianana. Raha fifidianana izay andraisana candidat 930 dia sarotra no ilazana fa avita dingana anankiray ny candidat anankiray. Meko pirofo tsotsotronareo ahafahantsika manitsy an'izany ho an'ireo candidat zay mandray anjara ao anatin'ny fifidianana. Tadidio fa efa nisy fifidianana teto ary tamin'ny fifidianana zay nandeha teto dia candidat anankiroa ny tena mifanandrina tao anatin'izany Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana. Marc Ravalomanana tany ivelany, Andry Rajoelina teto Tanindrazana. Samy nisisika ho candidat saingy isakana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary samy nanolotra candidat ny solotoerana azy tao anatin'ny fifidianana. Tadidio tsara fa teo amin'ny fitondrana Andry Rajoelina manana candidat ny solotena azy nefa ny candidat ny solotoerana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ny docteur Jean-Louis Robinson no nahazo ny vato ambony indrindra tamin'ny fihodinana voalohany tao anatin'izay fifidianana izay. Dikan'izany raha ohatra ka ataontsika ny kady tsotsotra tamin'ny vanim-potoana na eo amin'ny fitondrananao teto Tanindrazana ianao tsy resinao Marc Ravalomanana tamin'ny fihodinana voalohany. Tadidio fa Marc Ravalomanana amin'izao fotoana antsika miteny zao eto Tanindrazana ary mandray anjara izy tenany fa tsy ny solo-tenany hifaninana amin'ny Andry Rajoelina dia fatabataro zany ohatry ny ahoana ny fomba hifampizarana ny vato. Akoatran'izay tao anatin'ny vanim-potoana naovana ny fifidianana tsy nilatsaka Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina dia samy nanana candidat izy mirahalahy. Amin'izao fotoana izao ny milatsaka ho fidiana milatsaka Marc Ravalomanana, milatsaka Andry Rajoelina ary ny solotenany Andry Rajoelina tamin'izay fifidianana zay mbola isan'ny mifaninana ato anatin'ity fifidianana ty ihany koa. Raha isaitsika zany ny isan'ny candidat pomba ny Andry Rajoelina tany amin'ny camp Andry Rajoelina nandritra ny teteza mitaka hatramin'izao mandray anjara amin'ny fifidianana io dia ny azy no betsaka. Raha ampitahaina amin'ny candidat niaraka tamin'ny Ravalomanana niarany tantana tamin'ny Marc Ravalomanana tany amin'ny camp Marc Ravalomanana mandray anjara amin'ity fifidianana ity dia ataovy mifampitahana. Vaton'iza zany no potika be indrindra ao anatin'ilay fifidianana raha ohatra ka ataontsika ny kady tsotsotra ny vatony Andry Rajoelina satria
ny prime ministre ny Andro Rajoelina tamin'ny teteza mita ny prime ministre Rajonary Mampianana nandritra ny fitondrana nandritra ny 5 taona mandray anjara ao anatin'ny fifidianana ireo ministre tao anatin'ny fitondrana Rajonary Mampianana mandray anjara ao anatin'ny fifidianana ny aty amin'ny clan Andro Rajoelina zany no be mpandray anjara be indrindra ao anatin'izany ny olona niara-naka fahefana tamin'ny Andro Andriamatoa Andro Rajoelina Andriamatoa Raolatsiraka ao anatin'ny mandray anjara amin'ny fifidianana isa zany ny vato mizara be indrindra vato aty amin'ny Andriamatoa Andro Rajoelina ka ahoana ny anaovanao hoe dingan'andre mandeha dia vita premier tour dia vita ny fifidianana eto Madagasikara fa zay dia mbola tafiditra ao anatin'ilay hoe fanabadona atsika malagasy fanabadona ny mpifidy entina hamoronana na entina hitariana disadisandray rehefa ohatra ka tsy manaraka amin'ny eritreritry ny tena ny fizotra ny fifidianana so ihany fa misy an'ity teny nataony ity zay entsika hamatorana azy saingy zany efa miteny aminareo fa Andriamatoa Andro Rajoelina raha miteny izy androany hoe za hilatsaka dia raha pitso izy miteny hoe za tsy latsaka raha afaka pitso izy miteny hoe za hilatsaka indray miteny izy hoe gratuit dia raha pitso indray izy miteny hoe tsy niteny an'izany ah ka io izy androany miteny hoe za dia vonika naja ny vokatry ny fifidianana dia andenga raha atsika fa androany izy hotazomitsika amin'izay teniny zay fa raha pitso io hivadika amin'ny hoe tsy niteny an'izany ah na hitady fomba hafa andavana ny niteny iny hoe za naiky zay vokatry ny fifidianana io eny fa na dia tsy izy aza no lany. Ma question c'est si vous perdez aux élections de décembre, est-ce que vous pouvez nous assurer que vous allez perdre avec fair play et retenir vos partisans pour pas qu'il y ait de troubles à Madagascar? Maintenant, nous sommes en 2018, vous me dites, vous me posez la question, est-ce que si vous allez perdre, vous allez accepter? J'accepterai bien en fait le choix du peuple. Et moi je peux vous dire, notre cher ami, tout à l'heure, il était coach de mon fils au taekwondo, il était vice-champion. Moi aussi j'étais champion à plusieurs fois au karaté. Pour vous dire que j'étais 5 fois champion à Madagascar. Pour vous dire que moi si je pars dans un combat, c'est pour gagner mais pas pour perdre. dia iny tenin'Andriamatoa Andro Rajoelina iny ihany koa no entiko mametraka ny mandrapitafa amintsika rehetra ho amin'ny herin'ny an'ito zay indray azadinoana ny famerenana fandarantsika rapitso amin'ny ray tolakandro ary ny manaraka ihany koa ny fandarana amin'ny alalan'ny tambajotserasera ny Facebook ny AZ Radio Télévision na ny YouTube ny AZ Radio Télévision ihany koa sambita in'Andriamanitra veloma tompoko. Thank you.